Fala família, sejam bem-vindos ao nosso canal, cara. Estamos de volta trazendo mais um vídeo da nossa série pra vocês. Continuando da parte onde nós paramos, se eu não me engano deve ser parte 20 ou 21. Então eu já conto com a sua ajuda, galera, pra vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Deixa aquele likezinho pra dar aquela força, mas simbora aqui continuar da parte onde nós paramos, continuar a nossa história de SCARLET NEXUS, nossa série que está rolando. Beleza? Vamos aqui deixar rolar, né? Aquele anúnciozinho. Unverified information, my ass! You can't trick us anymore! Everyone, please calm down. Do not leave your domiciles without permission. The government was tricking us! Who's going to believe you now? There's more confusion than I thought. People were already on edge after Seiron's rebellion. Their reaction is completely warranted after being shown a video like that. I'm assuming you all saw the video as well? Yeah, we did. A lot of it was information we learned in Togetsu, but it carried more weight coming from the chief. We used our Habaki knowing this would happen. I don't regret anything I've done. But to live with what we did, we need to change New Himuka. Someone is coming. An enemy? What? I don't believe it. O olho dela é meio estranho, Good. né? Finally. Ó, Fubuki. I've been looking for you. Major General Fubuki! Fubuki tá vivo? I've been worried about you. We haven't seen each other since the old OSF hospital. Karin saved me at the last second. Next thing I noticed, Seiron had taken me in. Seiron? I'm glad you're alive, but it looks like you're hurt. Are you okay? Nothing to worry about. Esse More Fubuki não parece importantly, muito there's forte não, something I need to tell you, sinceramente. Ito. Me? Togetsu has sent people after you. We managed to drive them off because we noticed their movements early enough. But there could be more next time. I want you to be careful. Wait, the whole Togetsu detachment? You took them out by yourself? I just talked. It was the Seiron forces that did the actual fighting. You got Seiron to take action? You act like that's not even a big deal. Just how in the world did you manage to even do that? I was afraid they'd not only be after Kasane, but Yuito as well. Anyway, we're finally together again. I'm sure we all have a lot to discuss, so why don't we go back to the hideout? Are you even in any condition to walk? You look pretty haggard. Perhaps I'm a little sleep-deprived, but rest is not exactly an option right now. We should get somewhere safe. And... Major General! Ixi. Are you okay? Don't cause a scene or you'll gather attention. We should all go back to my hideout to give Major General Fubuki some much-needed rest. Beleza. Nossa, agora olha a tropa toda junta. Beleza, beleza, beleza. Agora sim eu gostei. Todos estão ali. O Yuito, a Kazane, a equipe da Kazane, a equipe do Yuito. São todos daquele Thanks for having jeitão. us. Wow. So this is your guys' hideout. Is it the same type of unit we use? The make looks identical. How is the Major General? I gave him first aid. The sedative seems to have worked, so he is resting. Looks like he overused his power. You could see the exhaustion in his face. We should let him rest. Don't worry, he's not in any real danger. He's a lot tougher than he looks. That's good. I guess we need to wait to talk to him. So, are you guys okay sharing this hideout with everyone? It's going to be a little crowded. That would be convenient. We should sort our belongings then. Ok, vamos separar nossos Kagero. pertences. What are you going to do about Yuito? I think it's probably best we decide on something. Oh, you're going to bring that up. I guess that makes sense. I promise you I'm giving it some thought. Just give me a little more time.
O que rolou? História da Kazane, fase 9, interlúdio. Eu não entendi muito bem o que rolou não. A gente já começou? Revisite lugares e aceite missões. Fechar tutorial. Beleza. Ah, então... Beleza, já foi selecionado aqui uma parada pra gente. Caraca, calma aí. Aí, ó. Vai. Beleza. Agora se eu quiser fortalecer... Nossa. Mas deixa eu ver. Dá pra fortalecer minha amizade com alguma dessas galeras aqui. Os irmãos, né? Dá pra fortalecer minha amizade com ele. Com ela ainda não dá. Ah, deixa eu só olhar aqui uma coisa. Antes de tudo, vamos olhar a loja. Novos itens foram adicionados. Itens de batalha, armas. Vamos olhar as armas. Mais 20, né? 16. Dança invisível. Isso aqui é pro Yuito. Não vou comprar agora não. Queria alguma coisa pra Kazane, né, velho? Tô usando ela. Aqui, pra ela mesmo que é bom nada. Mas vamos olhar o visual. Será que tem alguma coisa que nos interesse? Peitoral preto. Vou escolher um peitoral preto. Capa de penas. Braço de visão de FC vermelho. Só que vai dar 12.000. Caneleira, tornozeleira. Beleza. Vou comprar esses dois. Vamos lá. É visual que eu quero. Ah, faltou um aqui, né? Interessante. Aqui. O outro que eu quero tá aqui, ó. Interessante. Interessante. O problema é que tira um, né? Se eu colocar outro, tira um. Bom que eu coloco... Não isso. Coloco, cadê? Isso aqui, ó. Braço de visão. Nossa, eu comprei um negócio desnecessário, né? Fazer o quê? Mas tá bom. Agora deixa eu comprar aqui. Itens de batalha. Esse gelzinho aqui de cura, né? Beleza. Já foi o suficiente. Simbora pra missão ainda não, que eu tenho que... Deixa eu aumentar minha amizade com... O Shiren. Nossa, cara, Shiren, esse é o cara, meu irmão. Vamos fortalecer nossa amizade aqui, meu guerreiro. Vou fortalecer minha amizade com ele, cara. Vou fortalecer minha amizade com ele pra o nível nosso subir, cara. Pra dar aquela forcinha pra gente, né? Amizade fortalecida. O problema é essa parte da tela do carregamento. Isso que me dá aquela complication, mas de boa. O problema é que eu só vou conseguir voltar ali nessa parte aqui depois também. Então eu acredito ser melhor eu aumentar. Ai. Vamos lá. Ah, agora eu posso dar 2 esquivas? Que legal. Aí, encontrei ele. Mas poxa, Shiren. Aí tu me quebra. Kasane? Why did you come after me? Beleza, eu quero voltar pro esconderijo. Ah, eu vou ter que ajudar ele. Ah, minha equipe tá tudo aqui.
Ah, eu posso usar mais de um, né? Então toma. Toma. Cara, faz uns o que? Faz quase 5 dias que eu não jogo o game. Então eu tô bem cru no game, tô pegando tudo de volta. Mas tá indo direitinho. Toma. Eu não sabia que eu ia vir cá fazer isso aqui, mas... Calma. Nossa, o que eu tô achando interessante que agora o ponto de... Ah não, parou agora. Eu ia ter errado no momento. Já era pra um... Puxa. Ai. Já era. Ah. Apertei errado, né? Eu quero um. Vamos aí. Derrubado com sucesso. Quebrei aqui, ó. Quebrei só com isso. Vamos lá. Casando, minha linda. Manda o poderoso nele. Boa. Vamos completar rápido. Que eu quero ir pra missão. Isso aqui, ó. Vamos bloquear aqui, ó. Isso aqui não vai dar muito bem, não. Boa, já era. Ah, peguei o errado. Filho da mãe. Eu tô com muito poder, né? Ah, aqui, ó, continua ainda. Ah, o negócio de carregamento dele demora mais agora, né? Que interessante. Tá, merda. O negócio não vai quebrar. Ai, quebrou. Boa. Usa tudo que você tem, garota. Já era. Cai. Isso. Já era. Nossa. Mas levei. Consegui levar na hora. Boa. Isso, completamos. Como essa parte aqui é mais um fortalecer. Obteve máscara personal do cetro. Vou até olhar que máscara é essa. Enfim, voltando aqui o que eu tava falando. Como essa parte aqui são partes só que fortalecem a amizade, eu não vou focar muito na legenda. Eu vou focar na legenda quando for a parte principal. Looking at you makes me angry. I don't remember doing anything to you. I'm not saying you... Watch out. Alcançou nível 4 de amizade com Shiren. Se eu apertar V, aparece visão, beleza. Vamos aqui. Mano, eu não vou ter tempo pra fortalecer amizade com isso tudo, não. Sinceramente, não vou. Eu vou fortalecer em off, depois eu volto, mas... Não tô falando vou fortalecer em off no próximo vídeo pra voltar depois. Esse daqui, né, mais competente. Mas o que eu tô querendo olhar aqui agora, pra gente já iniciar a missão, é isso aqui, ó. Braço de visão, cauda. Trocar cauda pela mochila padrão, não. Óculos, máscara de coelho branco. Vamos ver essa máscara de coelho branco. Óculos de proteção. Chifres de ogro. Máscara de Inari preta. Essa máscara é massa. Se eu ganhar parado, porque ela não tá aqui? Oh, ai.
Aparentemente o que eu ganho eu não consigo usar, é isso? Será? Itens. Visual aqui, ó. Pô, mas eu ganhei um trem aqui. Máscara de nariz preto. Capa de pena preta. Uai. Traje preto samurai. Máscara de coelho branco. Chifre de ogro. Máscara personal de seto. Ah, é pro seto, cara. Máscara personal do seto. Peitoral preto. Agora eu entendi. Calma aí, vamos equipar então. E é tu então, né? Pô, ganhei a parada pra ele. Ah, ele já conseguiu, né? Óculos pretos, chifres. Ah, mas ele coloca já, ó. Máscara personal de seto. Protetor de tórax. Beleza. Não sabia que já ficava assim. Enfim, vamos pra missão, né? Completamos uma, vamos pra outra. Descansar no sofá, terminará o interlúdio e avançará para a próxima fase. É o que a gente quer. Everyone, Major General Fubuki is up. Seems like he's all fine. Says he's ready to talk. Vamos ver aqui. Um encontro inesperado. O Ito e Kazane agora trabalham juntos. Deu pra ler. Olha tanto, cara. I get the basic idea. The Queria ter uma parte só que todos eles lutassem juntos, entendeu? Contra os inimigos. What we need to focus on now is stopping Togetsu's plans. If we let them be, they'll just send someone else after us. And then civilians could end up getting hurt. Do you have any idea how to stop them? Well, I do have one idea. What if we were to shut down Babe, Togetsu's control computer? The Red Strings research, execution of the plan, that's all Babe. So you're saying if we can shut Babe down, that will stop Togetsu's plans? All right. Nossa, You're vamos the ones voltar best naquele suited to lugar. make a decision with the information we have, so I'll follow your lead. I'll leave Togetsu to you, but if there's anything I can do, let me know. Could you act as a go-between for the new Himuka government and the Seiran provisional government for us? The new Himuka government is in a state of confusion. Resolving that could restrict Togetsu's movements. So you want me to get the governments to agree to a ceasefire? If you can fan the underlying insecurity and suspicions the politicians have for Togetsu well enough, they'll definitely say yes. Right, I'll give it a shot. I'm not a politician though, so I don't know if they'll listen to me. I'll use my influence as a regiment commander the best I can. I'll get ready for negotiations right away. Fubuki, don't get yourself into trouble. You too, sis. Take care of them. Ok, bora pra missão? We're safe leaving Suo and Seiran to Major General Fubuki. So, we're infiltrating Togetsu. What's our battle plan? Kagero and Kyoka have useful information on the area. We should use it to make a plan. Oh, sorry. Do you mind if I leave that to you, Major? Yuito, I want to talk to you before you go to Togetsu. Okay. What is it? You don't know? Não sabe o que? Hey, Conta, how conta. about we go somewhere else? Let's see. I'll wait for you in Kikuchiba. Come when you have the time. Como Kagero? assim? Sorry, I'll be right back. I'll leave the strategizing to you. Hey, Yuito! Hanabi, wait. Sugumi, everyone, there's something I have to tell you. E aí? O que ela vai You too, contar? Kasane? This is about Kagero, right? We should listen. No. Kagero killed Yuito's dad? I don't want to believe it. There is much I want to say, but perhaps we should follow him. I worry about leaving them alone. That's why I told all of you. We should go to Kikuchiba too.
Ah, então vamos salvar o... I wonder if Tsugumi's okay. I should talk to her. Vamos salvar o Yuito, então. Beleza. Dá pra fortalecer a amizade com a galerinha aqui, só que... Ai, velho. Não vou fortalecer agora, né? Beleza. Kikutiwa. Que nome, né, velho? Que nome. Nível superior de obras. Nível subterrâneo comercial. E agora a gente vai no nível superior. Mas eu acredito também que esse nível superior seja o mesmo que os outros níveis, cara. Porque todos esses níveis aqui, eles são nivelados do mesmo jeito. Ali tá faltando o Yuito dessa vez, ó. Eu gosto quando... Ah, eu acho interessante essa parte. Eu não... Cara, até agora eu não... Aqui, ó. Eu não lembro direito qual que foi a parte da demo. Beleza. Aí manda aqui, ó. Poderoso castigo. Nossa. Shiren. Vai, Shiren. Boa. Mandamos bem. Força jovem. Força jovem quem? Vamos dar uma olhada aqui só pra conferir que não tem nada. É, sempre tem, né, cara? Sempre bom olhar. Beleza. São mais inimigos. Pega no bichinho. Ah, quando ele estiver abaixado, beleza. Nossa! Toma. Mano, tá parada que tá rolando aqui, tá sinistro. É do jeitinho que eu gosto. Muito... Ah, aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar a galerinha jogar. Vamos trocar pra equipe. Outra equipe. Ah, mas não dá, né? Dá sim, pô. Aí, ó, poderzinho do fogo. Não. Beleza, aqui tem outro, ó. Vamos pegar aqui também. Teleporte, eu tô ligado nesse teleporte. Toma. Toma aí. Cadê o poderzinho do fogo? Isso. Era Hanabi, cadê? Vem cá, Hanabi. Shiren, é com você, meu guerreiro. Vamos levar. Juiz level 42. Boa. Eles vão ter... Beleza. Beleza. Mandando foguinho. Isso que eu queria. O poder dele... Ah, agora eu entendi. Quando ficava desse jeito, não era que eu não podia atacar, é porque eles vão tipo pra uma outra dimensão, né? Naquela hora que eu lutei com eles. Quando acabar essa parada, que o negócio de intocável deles terminou. Beleza aí, ó. A Kazami tá com um olho diferente. Um verde meio estranho. Beleza. Não. Calma aí que tem algumas coisas aqui, ó. Ah, mas não dá pra passar. Ótimo. Beleza, então vamos lá pro caminho. Mais sangue. Se tem mais sangue, tem vida.
A gente gosta de sangue, né? Tinha um negocinho ali, eu não sei se eu volto pra pegar. Vou voltar não, cara. Beleza. Vai, vai. Perfect. Já era. Levou sim. Levou sem dar chance. Bora vazar. Quanto mais rápido a gente for pra salvar o Yuito, vai ser melhor pra gente. Kazane, ajuda. Ajuda-me. O que ela disse. Ajuda-me. Olha aqui. Nossa, e parece que esse aqui tem mais de que, velho? De... sei lá, mais uns 50 andares. Olha o tamanho dos prédios que estão subindo ainda. Calma, eu que tô indo pro caminho errado, ó. That reminds me. You graduated at the top of your training class too, Shida. Pra cá. There were rumors of an amazing rookie at the time. Aqui tem uns negócios aqui, ó. Umas paradas pra comprar. Vou ir agora, né? No, you made it through that platoon. You get points just for that. I can see how much Beleza, ability peguei you os have negócios when we que tem fight aqui. together. Of course. You know the true way to look at things. You're the most ethical of all the Me weirdos in prendi, the me OSF. perdi. Ué? Pra onde que eu tenho que ir nesse negócio? É ali, ó. Mas como é que eu faço pra ir ali? Caraca, agora me pegou de jeito. Será que é por ali? Eu acho que tem uma passagem por aqui. Vamos... Não, mas aqui não tem o caminho. Mano, que viagem. Como assim eu não consegui ir pra lá? Pam, pam, pam. Pam, pam. Aqui, ó. Deveria ser aqui, né? Uai! Que é isso? Ah, tá. Tinha que ter subido aqui, ó. Eu que sonsei. Foi sonseira minha. Erro foi meu. Yuito, Kagero! Did we interrupt you? Kagero, let me see your wounds. I'll try to fix you up. O Yuito deu um pau nele. Thanks, Takumi. Did everyone hear that? About my father? Yeah, Kasane told us. Are you alright? I guess so. For now. Please, tell me what happened to him. Right. Where to begin? Vamos ver. Kagero, this is just a conjecture on my part. But wasn't it orders from Togetsu? It was indeed. I'm an assassin sent on a mission from Togetsu to infiltrate Suo. I see. So you weren't hired by the Seiran government. It seems Chairman Sumeragi was more distrustful of Togetsu than the former chairman. They considered him a threat. So you assassinated him for Togetsu? If I wanted to crush Togetsu's plans, Babe's plans, I couldn't be seen as a troublemaker. So it was self-defense. Had I done a little better, though, I could have fooled them and gotten by not having to assassinate anyone. E aí? Look, I'm really sorry about Chairman Sumeragi. If you tell me to face the consequences, I will. But first, I want to finish dealing with Togetsu. I know that's asking a lot, but please. Who is the she you mentioned? Is she the reason? I suppose I have to tell you. I have a family I left on the moon. A wife and a daughter. I first met my wife when we were getting ready to emigrate to Earth and had our daughter.
If immigration no longer happens, my daughter no longer exists. I won't let that happen. That's why I have to do everything I can to stop them from using the red strings. It was all to protect your daughter. This was 2,000 years ago. She's been dead a long time, so I'm sure you think it all sounds silly. But I don't want my family, my daughter's existence to be erased. If your family is so important to you, why did you leave them on the moon? You could have just brought them to Earth with you. I could have if I was a normal colonist, but that wasn't the case. I was an agent placed among the colonists. My job was to make the redevelopment of Earth fail. Why? The moon spent 1,000 years fixing the Earth's environment, to sabotage it when it was almost finished. Did things change on the moon? If my memory serves me correctly, I heard that something flew in from outer space. You don't know? It's kind of a long story, but I'll tell you what happened 2,000 years ago. It was when Yakumo Sumeragi and the colonists immigrated to Earth. A comet passed close by the moon. The comet left behind the unknown substance called other particles in space. Gravity then began pulling those particles down to Earth and the moon. Earth was still mostly unpopulated, so the effects were unknown, but the moon began to have cases of people turning into monsters. Monsters? Do you mean... Yes. Metamorphosis. If a living creature comes into contact with the other particles, they change into aberrations. Into others. At the time, the redevelopment of Earth had moved to the final step of gravity control. If that were sabotaged, we could stop the other particles falling to the moon. Basically, that was the Moon Faction's plan, and I was an agent who had been given secret orders to carry it out. Yakumo Sumeragi and the rest of the colonists were already on Earth. You were just gonna leave them to die? It's terrible, I know. But people like Yakumo resisted the moon's wishes, and the plan ended in failure. So the moon put Plan B into action. They pushed the other particles toward Earth, surrounding it, and making it so we couldn't return home. Other particles surrounding Earth. The extinction belt. I think it's safe to say that the moon's space technology is far ahead of ours. The moon was overpopulated at the time, and I heard most of the people went to Earth. It was probably a plan to reduce the population. I was cut off from the moon, so staying on Earth was the only option. I don't know what happened on the moon after that. The metamorphosis might have spread. More people like my sister. Even so, I believed that my family was safe, and joined Togetsu so I could return to the moon. I went in and out of cold sleep many times, trading off with comrades as we searched for a way to break through the extinction belt. But after several awakenings, I realized Togetsu had changed their plans. There was just no way I could allow them to reset history. That's why becoming a traitor was the path I chose. I understand. My father wasn't perfect. He would often make mistakes, especially when it came to how he led the government. But he was family, the only father I had. I just can't forgive you for killing him. But it's because of that. I understand your desire to protect your family. So let's stop Togetsu together. I will always resent you. But I think I can stand up to them with you. Are you sure? Yeah, I'm sure. I might have done something distasteful to further my goal, if I had taken a wrong turn somewhere as well. So, I think I understand a little bit of your actions. You know, you're much more mature than I am. Or maybe I'm just too immature. I guess in the end, I made you decide after all. So lame. Let me help you stop Togetsu.
Tá na hora, né? Are you finished? Kasane, I caused you so much trouble. I'm sorry. Stop acting so meek all of a sudden. It's weird. Kasane, I thought you were the one who killed my father. I'm sorry I doubted you. It's just as much my fault for not saying anything. When I wanted to kill you, I thought that having you hate me would keep me focused on the task. I guess that makes sense. So, you don't have to Caraca. apologize. Yeah, okay. That's enough talk for now then. Sim, I'm chega de sure papo. you all have your own questions. Even I don't understand what's going on. But we have to work together and focus on what needs to be done. If that is your decision, I don't think we have anything else left to say. All right. So our main mission is to go to Togetsu as soon as we can and stop Babe. What do you think of using my power to make everyone invisible in order to infiltrate it? We should probably assume that Kagero and I are both known traitors by now. We don't have time to dwell on it. It's dangerous. But I believe Kagero's plan has potential. Togetsu probably doesn't expect an attack from such a small force. Let's consider it a sneak attack. Okay, Simbora, let's do it. simbora, 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 simbora. First, we'll Let's climb go. Hino Mountain and get close to Togetsu. Sim, eu gosto de ação. Montanha Hierno. Aqui, ó. Hierno. Arredores de Togetsu. Pra lá que eu vou. Vamos para arredores de Togetsu. Agora vai rolar aquele... Vamos ver, vamos ver. É, agora a equipe tá toda formada de novo. É assim que é bom. Voltamos pra cá, hein? Brincadeira, hein, bicho? Brincadeira, hein, bicho? Mas, família, vamos finalizando nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like que a gente volta trazendo mais novidades pra vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!